Nana Bernales. Okay, let's continue. Ruthie and Jessibel Mortigue. Nabas si Rodney and si Ma'am Jessibel Mortigue. Can we have your presence here na Ma'am and Sir? Okay, get ready. Next, Lolita and Librado Dahaw. After this. Naba? Asa man sila? Ha? Ay, dara si Ma'am. Hi, Ma'am. Good evening. Yun si Ma'am Lolo, tagiya sa Oxy. Patong nagsara, Ma'am. Good evening to you, Ma'am. Will you please do the honor? Hello, Auntie Sally. Happy birthday and happy 25th anniversary sa inyo ni ang paluto. Hope na hatagan pa kag taas nga kanang kinabuhi sa inyo. Stay happy and fabulous. And thank you kayo sa imong pagkamaayo sa amo ang